material senses. El hecho de conocernos como algo trascendental a nuestros sentidos materiales, Mind and intelligence, a nuestra mente y a nuestra inteligencia. one should control the lower self by the higher self. Así uno debe controlar el ser bajo a través del ser elevado. So what's the lower self? What's the higher self? ¿Cuál es el yo elevado y el yo bajo, inferior? The higher self is soul El yo superior o elevado es and, el alma and intelligence. y la inteligencia. And the lower self is Y el yo inferior the senses, es los sentidos, the physical, lo físico, the instinctual, el instinto, the whimsical, los caprichos, the animal. lo animal. You know that story ¿Conocen The esa story? historia? about, what is it? Inside was, I forget the story, who knows? Inside you have a wolf and a lamb. Is it a wolf and a lamb? Una historia de que tenemos adentro un lobo y un cordero. Two wolves. Two wolves. The benevolent wolf, the good wolf, and the bad wolf. Tenemos adentro un buen lobo y un lobo malo. So we have the good wolf, the higher self, and the bad wolf, the lower self. Tenemos el lobo bueno, el ser superior, y el lobo malo, el ser inferior. And the wolf you feed is the one that takes over. Y el lobo al que alimentas es el que conquista todo. So something really interesting. Algo muy interesante. Because we're part of God, we have all the divine qualities that God has. Ya que somos parte de Dios, tenemos todas las cualidades divinas que Él tiene. But they don't always manifest. Pero no siempre se manifiestan. Sometimes the lower qualities manifest. A veces se manifiestan las cualidades inferiores. So in Bhagavad Gita it's saying, control the lower self by the higher self. El Bhagavad Gita dice, controlemos So it's like at any time you have this choice, a través del superior. Siempre tenemos esta opción. right? It's always a choice. Siempre hay una elección. God has given every one of us independence. Dios nos ha dado a todos nosotros independencia. That means we can make any choice we want. Quiere decir que podemos hacer cualquier elección que queramos. You can choose to feed the good wolf or the bad wolf. Podemos elegir alimentar al buen lobo o al lobo malo. And sometimes it doesn't seem like we have a choice, A veces no parece que tengamos elección, but we always do. pero siempre la tenemos. Every moment we have a choice. En cada momento tenemos opción. Just like I can say, I hate you. Como puedo decir te odio, And you can say back to me, I love you. y tú puedes decirme a mí de regreso, yo te amo. You have that choice. Tienes esa opción. You may not feel like saying that, Puede que no tengas ganas de decir eso, but you can say it. pero puedes decirlo. You can choose to say it. Puedes elegir decir eso. If we didn't have a choice, Si no tuviéramos there elección, would be no meaning to karma. no habría significado del karma. Karma is just a reaction for our choices. El karma es una reacción a nuestras elecciones. And if you have no freedom to choose, then where's the justice in getting a reaction? Si no tuviéramos la libertad de elegir, entonces ¿dónde está la justicia al darnos la reacción? Okay? And so by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. Así, a través de la fortaleza espiritual, conquista a este enemigo insaciable, conocido como lujuria. So basically, we have these two conflicting elements going on within us. Así que tenemos estos dos elementos que se conflictúan dentro de nosotros. This very high divine nature Esta naturaleza muy elevada, divina, and this very selfish nature y una naturaleza muy egoísta, that always thinks about what I want. que siempre piensa en lo que yo quiero.
¿Qué es lo que yo quiero? For too many people, thinking just happens. Para mucha gente, simplemente los pensamientos suceden. It is a spontaneous reaction to what's going on around them. Es una reacción espontánea a lo que está pasando en nuestro alrededor. What's the source of your thoughts? ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? Is it the billboards or TV commercials? ¿Son los anuncios o los comerciales de la tele? Is it your parents or teachers? ¿Son tus papás o tus maestros? Is it your peer group ¿Es tu grupo de compañeros or Hollywood stars? o las estrellas de Hollywood? Sorry, one sec. Or is it the politically correct thought of the day? ¿O es el pensamiento políticamente correcto de hoy en día? If our thoughts are being made Si nuestros pensamientos se hacen for us rather than by us, para nosotros en vez de que nosotros los hagamos, it will often lead to wrong decisions, eso frecuentemente llevará a decisiones equivocadas and a lot of trouble in life. y a muchos problemas en la vida. Okay, something very powerful was just said here. Se acaba de decir algo muy poderoso. Are your thoughts being made for you or by you? ¿Los pensamientos se hacen para nosotros o nosotros los hacemos? A lot of thoughts just come. Muchos Okay? pensamientos simplemente vienen, ¿no? Because we're in environments Porque estamos en un ambiente, where we're being influenced to think a certain way, estamos siendo influidos para pensar de cierta forma. and therefore thoughts kind of are forced upon us, even though we may not want them. Así que es como que los pensamientos se fuerzan sobre nosotros, And aunque no therefore, los queremos. and you can create thoughts that you want in reaction to that. Podemos crear pensamientos que sí queremos en reacción a eso. Are your thoughts made for you or by you? Los pensamientos se crean para nosotros o nosotros los creamos. That's an interesting thought, isn't it? Pensamiento interesante, ¿no? Who's in charge of your thought making? ¿Quién está a cargo de la creación de tus What pensamientos? comes next? The elephant exercise? It says, who owns your mind? ¿A quién le pertenece tu mente? Of course, the answer is we do. Claro que la mente es que a nosotros, But sometimes pero a veces it appears that the mind is manipulated by outside force. parece que la mente está siendo manipulada por fuerza externa. Unwanted thoughts show up and begin to push you around. Aparecen pensamientos no deseados y empiezan a empujarnos. What's going on? ¿Qué pasa? We are conditioned souls. Somos almas condicionadas. We are products of our upbringing, Somos productos de nuestra educación, environment, and association, nuestro ambiente y nuestra asociación, both in this and previous lives. tanto en esta vida como en anteriores. We are like pieces of clay Somos como pedazos de barro that have been molded by external factors. que han sido moldeados por factores externos. Thus, the mind has developed habitual ways of thinking Así, la mente ha desarrollado formas habituales de pensar that are on autopilot. que están en automático. We create a habit, Creamos un hábito and then the habit creates us. y luego el hábito nos crea a nosotros. This explains why we have many thoughts Esto explica por qué tenemos muchos pensamientos that are out of alignment with our best interests and higher purpose. que no están alineados con nuestros mejores intereses Okay. y propósitos. Okay, so sometimes we have thoughts which are out of alignment with where we want to go in our life. A veces tenemos pensamientos que no están alineados con a dónde queremos ir en nuestra vida. Those are thoughts that are what we call conditioned or habitual thoughts. Pensamientos condicionados o habituales. Many of us have goals, Muchos de nosotros tenemos metas, but our thoughts are completely out of sync with our goals.
Pero nuestros pensamientos están totalmente fuera de sincronización con nuestras Sí. vidas. And that's why we don't achieve the goal. Y por eso no alcanzamos la meta. Because inside we have a different way of thinking. Porque adentro estamos pensando de forma diferente. But it doesn't have to remain like this. Pero no tiene que seguir así. We can create a thought that is not in response to anything that is happening to us. Podemos crear un pensamiento que no está en... Just like someone says, I hate you. So what's the natural thought that comes to your mind? Podemos crear un pensamiento que no está en respuesta a la situación. Como cuando alguien dice, te odio. Someone says, ¿Qué es lo que viene a tu mente? what do you think if someone says, I hate you? ¿Qué piensas cuando alguien dice, te odio? Why? I hate you more than you hate me. Te odio más que tú, de lo que tú a mí. Or something nasty. O algo desagradable. So what I'm saying is you don't have to act or think in response to what's happening. You can create another thought. Lo que está diciendo es que no tienes que actuar ni pensar en respuesta a Lo que está pasando. lo que está pasando. Someone may say, you're stupid, and you might say, thank you for the feedback. Alguien puede decir, eres estúpido, y puedes decir, gracias por la retroalimentación. You could say that, right? Podrías decir eso, ¿no? Es posible. If that's the way you want to live, Si así quieres vivir, then you have control. You can do that. tienes control, sí puedes hacer eso. So if you get nothing out of this class tonight other than the realization that you can act in alignment with the way you want to be, that's enough to change your whole way of thinking. Si no sacas nada de esta clase más que puedes pensar de acuerdo con cómo quieres ser, eso es. Elephant exercise? I don't see it. Okay, let's do it a little fun. Who wants to have fun? ¿Quién quiere divertirse? Some people don't want to have fun. If you don't want to have fun, go outside and wait till we finish. Alguien no quiere divertirse, puede salir y esperar a que Okay. terminemos. I like everyone to think of an elephant. Just Por picture an favor. elephant in your mind. Todos piensen en un elefante, por favor. Yeah, that's not very hard. But okay. What color was your elephant? ¿De qué color era su elefante? Pink, rosa. What? Pink, rosa. Why? There's a pink cartoon elephant? Yes? Yeah. Un elefante de caricatura rosa. How many thought of pink elephants? ¿Quién pensó en un elefante Does that rosa? cartoon character have a name or something? It's ¿Es someone. una caricatura? ¿Tiene un nombre? You've seen the pink elephant? Yeah. And everyone who didn't think of pink, I assume, what, you thought of gray? Gray. Yeah, okay. So, either you thought of pink or gray because you've seen a pink or a gray elephant. Well, most of us have seen gray elephants. Few of you have seen pink. Pensaron en un elefante gris porque normalmente hemos visto un elefante gris. So, Así nunca se ve uno rosa. did anybody think of a purple elephant with pink polka dots? ¿Alguien pensó en un elefante morado con puntitos rosas? No. Did one think of an elephant with a baseball hat and sunglasses? ¿Alguien pensó en un elefante con una gorra de béisbol y lentes? Okay. All right. We didn't think of that because it's not in our experience. No pensamos en eso porque no está dentro de nuestra experiencia. So the example of what we thought of is a conditioned way of thinking or an habitual way of thinking. Este ejemplo de lo que pensamos es de nuestra forma de pensar habitual. So when someone says, I hate you, your natural response is, I hate you also. Si alguien dice te odio, nuestra respuesta natural es también te odio. That's like thinking of a gray elephant. That's just what we're used to. Es como pensar en el elefante gris. A lo que Now- estamos acostumbrados. Ahora, we
we're going to Vamos vamos a do something fun. a hacer algo divertido. We're going to create a new elephant that no one's ever seen before. Vamos a crear un elefante nuevo que nunca nadie ha visto. Okay, so now let's imagine this elephant. You can close your eyes and I'm going to tell you how we want to create this elephant. Cierren los ojos, voy a decirles cómo crear este elefante. In your mind, create the elephant. It's orange, like the color of an orange. Un elefante naranja, como una naranja, el color. And the elephant is wearing purple sandals El elefante tiene sandalias moradas and purple Ray-Ban sunglasses y lentes Ray-Ban morados and a purple hat that says New York on it. y una gorra morada que dice New York. And he's got purple polka dots on him. Tiene puntos morados. Yeah, you're all seeing the elephant like this? ¿Lo están viendo todos? Orange with purple polka dots, New York, Yankees baseball hat, purple Ray-Bans, and purple sandals. He has 2 pairs of sandals. Tiene 2 pares de sandalias. Elefante naranja con puntos morados, sandalias, la gorra de Nueva Okay. York. So what do we just do? ¿Qué acabamos de hacer? We used our mind to create something that doesn't exist. Usamos nuestra mente para crear algo que no existe. So you can do the same thing. Puedes hacer lo mismo. Maybe what exists in your mind is to react in a certain way, think in a certain way. But you can think in a new way. You can create new thoughts that you like to create. Tal vez lo que existe en nuestra mente es la forma habitual, pero no podemos escoger pensar en una forma nueva. Isn't that good news? ¿No es buena noticia? Isn't that the best thing you've learned all day? ¿No es lo mejor que has aprendido hoy? Or maybe in your whole life? O tal vez en toda tu vida. You can create thoughts which are not in response to anything that's ever happened to you. Puedes crear pensamientos que no son una respuesta a lo que te ha pasado. My mother treated me like this, therefore I'm like this now. Mi mamá me trató así, y por eso ahora soy como soy. Now you can create a new thought. My mother treated me like this, and I can be any way I want. Ahora puedes crear un nuevo pensamiento. Mi mamá me trató así, pero yo puedo ser como yo quiera. See or no? Sí. Because we're spiritual beings, we're above the mind, we can put thoughts in the mind. Ya que somos seres espirituales, estamos por encima de la mente, podemos ponerle pensamientos a la mente, If we want to. si queremos, If we use it. si la usamos. And if we don't use it, it uses us. Si no la utilizamos, nos utiliza. Okay? Continue on. Is that how you say it? Continue on. Continue. You do have the power to choose your thoughts and thus shape your life. Tienes el poder de usar tus pensamientos y darle forma a tu vida. When you try to break away from habitual thinking patterns, Cuando tratas de liberarte de los patrones habituales del pensamiento, there's going to be some backlash. va a haber una reacción. When you place a new thought in the current Cuando pones un nuevo pensamiento en la corriente of the past, del pasado, the current will try to knock the new thought out. la corriente tratará de sacar al pensamiento nuevo. In other words, if you habitually think in a certain way and you try to think in a different way, the old habit's going to try to knock out the new way of thinking. O sea, si estás acostumbrado a pensar de una forma y tratas de pensar en una forma nueva, la forma antigua va a tratar de quitar la forma nueva. How do we deal with this? ¿Cómo lidiamos con esto? My spiritual master said, Mi maestro espiritual dijo, just ignore those thoughts. simplemente ignora esos Okay, pensamientos. now this is amazing. Esto es increíble. You have a thought. Tienes un pensamiento, It can be a powerful thought. puede ser un pensamiento poderoso, But it's a thought which is not in alignment with your higher self. pero es un pensamiento que no está alineado con tu yo superior.
You don't have to act on it. No puedes, no tienes que actuar según él. You can actually ignore it. De hecho, puedes ignorarlo. So it's like, hello, you have a thought. Knock, knock. Thought, I'm here. Listen to me. Es como que, hola, tienes un pensamiento, hola, pensamiento, escúchame. And you say, so what? Go away. Y dices, ¿y qué? Vete. Tú dices. Vámonos, amigos. Lo siento, bye bye. Vaya con Dios. Leave me alone. Déjame en paz. I don't need you. No te necesito. We can do that. Podemos hacer eso. But as we were saying before, because we identify with the thought, then usually we act on it. Pero como decía antes, como nos identificamos con el pensamiento, actuamos según él. If you have a thought that is not a thought you want, just let it go. Si tenemos un pensamiento que no queremos, simplemente lo podemos dejar ir. It only has power over you if you give it that power. Solo tiene poder sobre ti si le das ese poder. So sometimes we have thoughts, they're like little demons in our head. A veces tenemos pensamientos que son como diablitos en nuestra And if cabeza. we act on them, we're going to do something bad. Y si actuamos según lo que dicen, vamos a hacer algo malo. You just let it go, you can ignore it. Puedes simplemente dejarlo ir, ignorarlo. You can actually do that. De hecho, puedes hacer eso. Did you know that? ¿Sabías eso? You're not helpless. No eres impotente. Okay. Don't give those thoughts energy. No le des energía a esos pensamientos. Starve them and they will gradually lose their influence. Mátalos de hambre y perderán su influencia. There's a saying in India, Hay un dicho en India. if you want to get rid of the fever, Si quieres deshacerte de la fiebre, starve it, don't eat. mátala de hambre, no comas. And if you want to get rid of a guest, don't feed them. Si quieres deshacerte de un invitado, no lo alimentes. So you can starve your bad thoughts also. También puedes matar de hambre a tus malos pensamientos. You can ignore them and then they lose their power. Puedes ignorarlos y pierden su poder. Focus on your goals, not the things you don't want. Enfócate en tus metas, no en lo que no quieres. Here's another problem to watch out for when you try to take control of your mind. Aquí hay otro problema que considerar cuando uno trata de controlar su mente. Your mind will try to overthrow you Tu mente tratará de derrocarte, by pretending to be you. haciendo como que es tú. Remember, Recuerda, we are not the mind. no somos la mente, We have a mind. tenemos una mente. We are above the mind. Estamos por encima de la mente. But the mind is a great trickster. Pero la mente es como un bandido, una engañadora. It makes us think. Bandito. Trickster. Engañador. Sí. It makes us think it is us. Nos hace pensar que es nosotros. Then we believe we are in control when actually the mind is in control. Entonces pensamos que nosotros estamos en control cuando de hecho la mente está en control. It is like the person who says, Es como la persona que dice, I smoke because I like it. fumo porque me gusta. To which I ask, Y a eso yo pregunto, can you stop smoking? ¿puedes dejar de fumar? If they can't stop smoking immediately, Si no pueden dejar de fumar inmediatamente, then they are not smoking because they like it, entonces no fuman porque les gusta, but because they are addicted to it. sino porque están adictos, They are forced to smoke. están siendo obligados a fumar. Their mind has tricked them into thinking Su mente los ha engañado a que piensen that doing something that is bad for them
que hacer algo malo, que es malo para ellos, something that will likely give them cancer, algo que probablemente les va a dar cáncer, is enjoyable. es placentero. When your mind takes over, it can make a fool out of you. Cuando la mente toma control puede engañarte. How do we get out of this mess? ¿Cómo nos salimos de esta situación? We need to create a clear idea of where we want to go. Tenemos que crear una idea clara de a dónde queremos ir And what we want to become. y en qué queremos convertirnos. Either your thinking will shape the reality you choose, Ya sea que nuestros pensamientos le den forma a la realidad que escogemos, or reality, o la realidad, external forces, las fuerzas externas, will shape you. van a darte forma a ti. In other words, you shape your life or life will shape you. Dale forma a tu vida, en otras palabras, o la vida te va a dar forma a ti. One or the other. Es una o la otra. Just like your mother may say, you want to go here, you want to go there. Como tu mamá te dice, ¿quieres ir acá o quieres ir allá? And you say, I don't know. Y dices, no sé. And she says, make up your mind, Dice, decídete. or I'll make it up for you. O yo voy a decidir por ti. So, if you don't control your life, life will control you. Si tú no controlas tu vida, la vida te va a controlar a ti. How much more is this? It's about 2 pages. No, it's too much. All right, I think we made the point. It's getting late, so I think we should stop here and see if you have any questions. Ya expresamos nuestro punto y se está haciendo tarde. Veamos si hay preguntas. Or comentarios, Comentarios. or argumentos. How do you say argument? Argumentos. Argumentos. I was just guessing. Put an O at the end of an English word and see if it comes out in Spanish. Ya. Se le pone una O a una palabra en español y en inglés y se vuelve español. Por ejemplo, cuando dicen, hay que dejar fluir la vida, o sea, no te aferras a las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso dice, darle forma a tu vida, si no, la vida te va a dar forma a ti. ¿En qué momento yo puedo distinguir la diferencia entre que si yo le estoy dando forma o que si estoy dejándolo fluir? They say, go with the flow, don't be attached. But now we're saying, give shape to your life or life will Yeah. shape you. Both. Both. Deben ser las dos. Porque you have to shape your life, Tienes que darle forma a tu vida, but you're not in control of everything. pero usted no está en control de todo. So what you can't control, go with the flow. Lo que usted no puede controlar hay que fluir, No es la pregunta. dejarse. ¿Cuál es la O cosa? sea, como que no está contestando la pregunta, perdón. Ay, no. ¿Es su pregunta? O sea, la pregunta es cuál I es la understand. diferencia entre fluir y el darle sentido a mi vida. Entonces, si no le doy yo el valor, la vida me va a dar la forma. ¿Cómo distinguirla entre dejarme fluir y...? ¿Cuándo y cuándo? ¿No? Sí, dice que las dos, pero... Sí, sí le está respondiendo, ¿no? Que lo que uno no puede controlar, que es lo que, con eso hay que fluir. Eso estaba diciendo. Por eso dijo los dos. Sí. Go with the flow means what you can't control. Es para, sí. Fluir es para lo que no podemos controlar. De seguir la corriente. But if you lived your whole life that way, you'd go nowhere. Pero si uno vive toda su vida así, no va a ir a ningún lado. Well, you would go somewhere down. Irías a un lugar hacia abajo. Yes, somebody. En español. Cuando en el Bhagavad Gita explica, Krishna le dice a Arjuna que hay personas que pueden hacer cosas inclusive abominables
pero si las hacen con fe y las hacen conscientes, dedicadas a la conciencia de Krishna, aún estas personas abominables son consideradas santos aunque estas acciones sean abominables. ¿Por qué se explica eso? In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that even if someone does something abominable, but if they do it with faith, then that's good. Why does he explain that? When they address it within consciousness with Krishna, it says like it has to be considered to be sane, even if they are devilish in nature. But if they are doing it with the Krishna consciousness, it's ultimately like the opposite to it. So I cannot quite understand. Okay. Do you want to explain? Pregunta que en el Bhagavad Gita Krishna dice que alguien puede hacer algo abominable, ¿no? Pero si lo hace con conciencia de Krishna, está bien. It means that. Anyway, I'll explain it within the answer. I'll explain the question within the answer. Va a explicar la pregunta dentro de la respuesta. There's a verse in Bhagavad Gita. Hay un verso en el Bhagavad Gita. It says that if someone's on the spiritual path Dice, si alguien está en el camino espiritual and they slip and fall and do something wrong or bad, y se cae, hace algo malo, if they are remorseful si se arrepiente and determined to do the right thing, y está determinado a hacer lo correcto, then they should still be considered elevated. entonces aún debe considerárseles elevado. In other words, the intention is always the most important thing. Así que la intención es siempre lo más importante. Because by your intention, that's where you'll end up. La intención determina a dónde terminaremos. And when he slips, he knows he did the wrong thing, and he regrets it. Cuando esa persona cae, sabe que hizo algo equivocado y se arrepiente. So basically what it's saying is that all of us, even though we try to do the right thing, at some point we're going to slip and do something wrong, because that's our habit. Dice que aunque siempre estamos tratando de hacer lo correcto,